Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada para peserta webinar Statistical Test for Absolute Beginner using Microsoft Excel, Siri 1, How to make comparison using T-Test, anjuran Fakulti Sains Komputer dan Matematik UiTM Perlis, serta anjuran bersama RIG Data Minus UiTM Perlis. Di kesempatan ini saya ingin ucapkan selamat berpuasa bagi semua peserta yang beragama Islam. Saya Suzanawati Abu Hassan selaku moderator anda pada hari ini. Sebelum memulakan program ini, marilah kita bersama-sama membuka majlis dengan ummul kitab Al-Fatihah. Amin. Saya juga selaku wakil bagi pihak penganjur mengucapkan jutaan terima kasih kepada 58 orang peserta yang berminat menyertai program ini. Sebelum terlupa, Urustia bertugas telah pun email resit rasmi kepada peserta masing-masing semalam. Boleh cek di email masing-masing. Sebelum program dimulakan, saya perkenalkan dahulu penceramah kita iaitu Puan Balkiah Mokhtar yang merupakan pensyarah kanan FSKM Perlis iaitu dalam bidang statistik. Sekiranya terdapat soalan semasa sesi berlangsung, bolehlah ajukan soalan anda di ruangan chat dan mohon juga jasa baik para peserta untuk memastikan mikrofon anda ditutup sepanjang sesi berlangsung untuk kelancaran program ini. Tanpa membuang masa, saya serahkan kepada penceramah kita iaitu Puan Balkiah. Silakan. Okay, terima kasih. Terima kasih kepada Puan Suzanawati dan juga kepada para peserta yang sudi untuk join sesi perkongsian pada hari ini. Okay, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Izinkan saya untuk share saya punya slide. Okay, nampak tak? Clear tak Puan Suzana? Okay. Okay, so tajuk kita pada hari ini adalah how to make comparison by using T-test. Okay, specifically by using Microsoft Excel lah. Okay, kalau sebelum ni kita selalu dengar nak buat menggunakan SPSS. Okay, untuk hari ini kita nak guna Excel. Okay, which is free sources yang membolehkan kita untuk membuat analisis data. Okay, sebelum saya pergi dengan lebih lanjut lagi, izinkan saya untuk terangkan sedikit outline, okay, apa yang saya akan kongsikan pada hari ini. Okay, first kali adalah saya akan terangkan what is T-test, okay, and then second one is why and when to use the T-test. Okay, next, different forms of T-test. Okay, it's divided into two. Kita ada single sample, and then we have two sample, and then we have for the two sample or two population, we have two category. Okay, for independent and dependent sample, and then I will explain dengan lebih jelas lagi apakah itu independent and dependent sample, and last kali the 5 step in conducting hypothesis testing. Okay. So, first of all, what is T-test? Okay, so T-test basically is a tools or statistical technique that we use to make a comparison or to evaluate. Okay. What we want to evaluate is the value of mean, okay, for one or two element by conducting the hypothesis testing. Okay. Okay, so dia adalah satu teknik yang membolehkan kita untuk membuat comparison. Okay, if we have two things or element here can be refer either people, okay, or either something that we can measure, and then we want to make a comparison for that measurement. Okay, yang menggunakan
hypothesis testing. Okay, dia ada step dia lah. Okay, and then kita kena tahu bila kita nak gunakan t-test ni. Okay, first of all, saya nak highlightkan kat sini, t-test ni adalah one of the parametric test. Okay, so kita ada two type of test. First, we have parametric test, and the other one we have a non-parametric test. Okay, yang mana for parametric test, it has a specific syarat lah. Dia ada condition ataupun syarat yang perlu dipenuhi bagi membolehkan kita menggunakan t-test ni. Okay, so what are the condition ataupun apakah syarat-syarat dia? Okay, yang pertama sekali, the data that we want to analyze or we use t-test ni, dia mestilah di dalam bentuk continuous data ataupun in the simple word, it should be in numerical value. Dia tak boleh dalam bentuk kategori, tetapi dia mesti dalam bentuk number. Nombor lah paling senang kita faham. It should be in numerical form. Okay. And then the data that we want to use or we want to analyze by using t-test, it should be randomly sampled or randomly chosen from the specific population. Okay, maksudnya bila kita conduct an experiment ataupun in a data collection, it should be conduct in random manners. Okay, and then the third point is, okay, there is a homogeneity of the variance. Okay, what does it mean by the homogeneity of the variance? Okay, variance of the data. Okay, contoh tadi kita kata kita nak compare dua group. Okay, ataupun two group of people. Okay, so group yang pertama, variance group yang pertama dan variance group yang kedua mestilah similar. Okay, ataupun hampir sama lah. Okay, and then last kali, last kali syarat dia, the distribution should, is approximately normal. Okay, kita punya condition data kita tu mestilah dia punya keadaan dia adalah dia bertaburan dia adalah secara normal. Okay, ataupun approximately normal lah. Kalau kita nak dapat 100% normal tu, it's quite agak mustahil. Tapi it should be approximately to the normal. Okay. So by looking at this figure, okay, actually there are several form or different type of t-test. Okay, apa yang membezakan dia kat sini adalah dia punya formula lah sebenarnya. Okay, yang mana setiap satu t-test tu ada dia punya keadaan yang sesuai untuk digunakan lah. Okay, so first kali t-test ni kita boleh gunakan untuk sama ada for one sample ataupun one group, yang untuk kita senang faham lah. Okay, satu lagi, when we have two sample ataupun two groups, two people ke, okay, two type of brand ke, okay. Kalau lebih daripada dua, kita tak boleh nak guna t-test. Ada test lain lah yang lebih bersesuaian untuk kita gunakan, okay, to make an analysis. Okay, and then for when we have two sample ataupun two group or two population, okay, it divided into independent sample and also dependent sample. Okay, whereas under independent sample, dia terbahagi pula kepada dua. Okay, we assume the equal variance and the other one we assume unequal variance. Okay, so kita kena make sure lah keadaan data kita tu macam mana supaya kita pilih test yang betul, yang tepat. Okay, yang paling penting sekali kita kena pastikan adakah data kita tu independent ataupun dependent, sebab jika kita tersilap pilih ataupun assign kita punya data kita tu adalah independent or dependent, akan efek kepada kita punya result of ataupun conclusion akhir kita lah. Okay. Okay, now I will explain, okay, what is actually mean by independent sample. Okay, by looking at this
figure, okay, kita nampak kita ada two group of people. Okay. So, okay. Katakan this one is group 1, this one is group 2. Okay, so elemen ataupun elemen di dalam group 1 ni, dia tak boleh ada dekat dalam group 2 ataupun orang yang dekat group 1 ni, dia tak boleh berada dalam group 2. That is mean by independent. Okay, ataupun bila kita contoh, when we measure something, okay, yang mana measurement tu yang kita nak analyse, okay, measurement tu tak boleh redundant lah. Dia mesti one and only one. Dia belongs only one group sahaja. Okay, contohnya, okay, contoh data yang saya bagi kat sini, okay, group 1 and group 2. So, untuk group 1 ni, data yang saya collect ni adalah daripada satu group, okay. Untuk group yang kedua ni daripada group yang satu lagi lah, dan dia tidak, maksudnya data yang saya measure daripada group 1 ni tidak dipengaruhi ataupun tidak bergantung kepada grup yang satu lagi. Okay, so what are the question that arise from this figure ataupun this situation? Okay, apa yang kita nak tahu, is there any differences between group 1 and group 2? Okay, difference apa yang kita nak tahu? Difference tu adalah in term of the population mean. Okay, so measurement yang kita ambil ni adalah sampel lah. Kita tak ambil semua population tu. We just take a sample from the population. Okay, supaya daripada sampel tu kita akan buat conclusion yang mana dia akan kita akan buat conclusion towards the population lah, but based on the sample. Okay, itu adalah independent. Okay, keadaan yang kedua, okay, kita ada dependent sample. Okay, dependent sample is kind of measurement that we take from the two different time point, but from one group of sample. Okay, dia nampak macam satu group, okay, tapi kita measure dia pada dua waktu yang berbeza. Okay, contohnya kita hantar kita punya pekerja training lah katakan. Okay, so kita nak tengok dia punya performance before dia pergi training and after they come back from the training. Adakah ada peningkatan ataupun ada perbezaan dari segi dia punya performance, okay, in their works. Okay, so that is mean by dependent sample. Okay, senang cerita, kita punya elemen yang kita measure tu, kita measure dia dua kali. Okay, contohnya, kalau person katakan, okay, contoh data ni katakan data berkenaan score in certain subject. Student lah katakan, okay. So, contoh paling senang, contoh kalau student UiTM, kita buat ada entrance exit survey, right? Okay, so kita nak tengok adakah dia punya entrance score dengan exit score tu ada beza tak? So itu contoh dependent sample lah. Student kena jawab dua kali pada at the beginning of the semester, at the end of the semester. Okay, again, the question that arise from this situation adalah kita nak tahu, is there any difference between the two variable for the same subject? Okay, ataupun macam situation independent sample tadi, kita nak tengok ada difference tak between the measurement that we take at the two different times point tu, ada difference tak? Okay, that is the purpose. Okay, ni contoh yang kita boleh illustrate lah. Okay, contohnya for example, kita ada two plots of certain tanaman ataupun padi ke. Okay, so the red one, kita guna baja yang biasalah, regular seed. Okay, and the blue one, kita buat yang, kita guna baja yang special sikit lah. Dan apa yang kita nak tengok dari segi in term of dia punya hasil dia. Okay, adakah yang seed mana yang menghasilkan yield yang paling tinggi. Okay, so memang dua benda yang berbeza, kita apply kepada dua group. Okay, ini contoh kepada independent sample. Okay, whereas for
for dependent sample, okay, for dependent sample, kita fokus dekat yang nombor 2 ni, dekat the blue one and the green one, okay. Contoh dekat dalam satu petak sawah tu, okay, untuk tahun yang pertama kita guna baja yang biasa, okay. Ataupun 6 bulan pertama kita guna baja yang biasa, the next time kita guna baja yang lain lah, tapi dekat tanah yang sama. And then kita nak measure, adakah hasil dia ada beza, okay, in term of dia punya yields lah, okay, adakah menggunakan the special one, baja yang special tu menghasilkan production yang lagi tinggi, okay. So based on this situation, we can use the t-test, okay. Okay, satu lagi saya nak tambah, in order for us to use t-test, okay, biasanya t-test ni adalah lebih sesuai pada sample size yang less than 30, okay. Kalau kita we have sample size more than 30, we consider that the sample as large, okay. When it was large, the suitable one yang kita boleh guna adalah, kita ada satu lagi test yang dipanggil Z test, okay. Yang t-test ni adalah specifically for the sample size below 30. We can consider as small lah. Kalau kurang 30 tu kita kata dia sebagai small sample. Lebih daripada 30 kita kata dia large sample size. Okay. Okay. Before that, for this slide, okay, apa yang saya nak terangkan adalah a step that involve in conducting t-test, okay, yang mana step yang perlu kita, wajib lah, boleh kita katakan syarat to conducting hypothesis testing, it should be involve this 5 step, okay, dia ada 5 step. Okay, step yang pertama, apa yang perlu kita buat adalah we need to identify what are our null hypothesis and what are our alternative hypothesis. Okay, yang ni untuk yang satu group ya, for single population. Untuk two population, saya akan terangkan kejap lagi lah. Okay, so untuk hypothesis testing, there are several condition yang kita boleh pilih. Kita sebagai researcher, kita boleh set, kita nak conduct test yang macam mana. Okay. The test is the condition is called, okay, untuk left tail and right tail ni ada dipanggil for one tail distribution, and then kita ada two tail distribution. Okay, so apa yang kita nak set kat sini, what are our hypothesis, okay, apa yang kita nak test nantilah. Okay, so our null hypothesis kita set as mu equals to mu naught. Okay, mu naught ni adalah certain value yang kita nak compare. Contoh, katakan kita nak compare in term of score, katakan, okay, ada certain value kita nak test. Adakah contoh kita nak tahu on average our student score, okay, marks dia punya score, adakah equivalent to certain value, okay. So contohnya kata-kata saya set mu equals to 75 lah, for example. Okay, and then our alternative hypothesis, okay, kita akan set, kita boleh ada 3 keadaan kita boleh set. Sama ada kita set mu less than, tadi saya pilih 75, right? Okay, mu equals to 75 for left tail. For the right tail, kita boleh set mu greater than 75. And for the two tail, mu does not equal 75. Okay. Step yang kedua dipanggil dia punya test statistic. Okay, so test statistic that will be used here adalah t-test tadi itulah. Okay, so the t-test dia punya formula. Okay, formula dia sebenarnya adalah x bar minus mu naught divided by sample standard deviation over square root n. Okay, so mana kita nak dapat value x bar, value s, value n ni tadi? Okay, itu adalah data kita lah yang kita sample from the population yang kita nak test tadi. For example, katakan kita ambil markah students di dalam satu kelas ni. Okay, katakan secara random ada 20 orang student. Okay, so we collect the value, the marks, and then we calculate the value of standard deviation for that sample. And then kita akan gunakan value tu di dalam this formula.
Okay, itu step yang kedua. Okay, step yang ketiga, we should calculate the critical value. Okay, so critical value ni lah yang kita akan compare with the test statistic in order for us to make a decision either to reject hash not ataupun to we fail to reject the hash not. Okay. So value ni kita boleh dapat melalui statistical table lah. Okay. T-test ataupun student T-distribution table. Okay. And then step yang keempat, kita ada decision rules. Okay. Decision rules here mean, okay, macam mana kita nak decide sama ada nak reject atau we fail to reject our null hypothesis. Okay, untuk yang left tail ni syarat dia, syarat untuk kita reject the null hypothesis adalah when our calculated T here ataupun test statistic here is less than the tabulated value yang kita dapat daripada table T tadi. Okay, kalau value dia less than the critical value, then we reject the null hypothesis. Dia follow sign kita kat sini. Okay, whereas untuk right tail, okay, kita akan reject our null hypothesis if our calculated T is greater than the tabulated T ataupun critical value. But untuk two tails, okay, two tails dia ada dua condition. Okay, okay, lagi untuk senang nampak, okay, this figure is represent how we decide to either to accept or reject our hash not. Okay, so this is called standard normal, okay, standard T, okay. So bila kita dapat value T kita, okay, we will compare the value of the test statistic and the critical value. Okay, for example, this one value kat bawah ni, kat tengah-tengah ni lah, okay, 0 to infinity. Okay, so kita set this red line ni, okay, this one is our critical value. Okay, and then dia satu garis nombor lah. Okay, kalau contohnya kita dapat, kita punya test statistik kita 2.5. Okay, 2.5. Okay, and then katakan kita punya critical value adalah 1.5. Okay, so meaning that our test statistic is greater than the critical value. That's mean that it falls in the, this one is, we call it as a rejection region. Okay. So it depends, adakah kita punya test statistik tu masuk di dalam rejection region or not, ataupun okay, cara yang paling mudah untuk kita buat decision adalah menggunakan p-value. Okay, kalau menggunakan p-value, syarat dia, dia punya condition dia satu je untuk ketiga-tiga test ni lah. Okay, syarat dia jika p-value kita kurang atau sama dengan alpha, okay, alpha tu yang kita akan setkan nantilah. Kebiasaannya value alpha adalah 0.05. Okay, so when the p-value is less than alpha, automatically we will reject the null hypothesis. Okay, the last step, okay, last step is we come up with a decision and a conclusion. Okay. Mungkin sekarang ni mungkin belum nampak lagi lah, cuma saya nak terangkan step yang kita perlu follow in conducting the hypothesis testing. Okay, yang ni untuk single lah. Okay, this one is specifically untuk when we have, okay, two groups. Okay, when we have two independent sample, macam saya terangkan tadi, when we have two different groups, okay, kita select sample from group 1 and sample from group 2, and then we want to make a comparison. Okay, comparison in term of their means. Adakah ada beza di antara population 1 and population 2? Okay, kalau masih ingat lagi, tadi saya ada tunjukkan. Okay, untuk independent, kita ada dua keadaan. Yang pertama, when we have equal variance assumed.
And the other one, when we have unequal variance, assume. Okay. Okay. So, ni saya terangkan dulu untuk unequal variance. Okay. So, untuk unequal variance, sama juga step dia still follow the 5 step. First, we have to assign dulu what are our H0 and H1. Okay, untuk H0, dia fix. Okay, kita akan test adakah mu1 minus mu2 ataupun mean population 1 tolak mean population 2 equals to 0. Okay, ataupun kat sini sedang yang paling mudah faham. Okay, maksudnya mean population 1 equal mean population 2, dia punya H0. Okay. Untuk H1, kita boleh set mean population 1 kurang mean population 2. Okay, ataupun mean population 1 lebih besar daripada mean population 2. Ataupun yang ketiga, mean population 1 not equal mean population 2. Okay. Next, the second step, kita ada dia punya calculating the test statistic. Okay, so yang membezakan antara unequal variance and equal variance tu adalah kat sinilah dia punya formula dia. Okay, when the variance for the two population are not equal, okay, so apa yang perlu kita buat? First kali kita kena calculate dia punya degree of freedoms. Okay, the formula is quite length, okay, tapi sebab kita guna Excel kan, so Excel will calculate all this thing for us lah. Okay, cuma saya nak explain bagaimana value tu kita boleh dapat. Okay, in term of degree of freedom, in term of value T tu, macam mana value T tu sebenarnya kita dapat. Okay, so the degree of freedoms is calculated based on this formula. Okay, since we have for population 1, okay, when we collect sample from population 1, kita akan ada value mean untuk ataupun average for group 1, and then kita ada dia punya sample size, kita ada dia punya standard deviation, or dia punya names goes to the second population. Okay, so all these things, or all this value that we get from both population will be substituted into this formula. Okay, and also to calculate the value of T. Okay, so the T here is calculated as X bar 1 minus X bar 2. Okay, average for group 1 tolak average group 2. Okay, divided by minus D. Okay, D here kita boleh letak sama ada kosong ataupun any other values. Okay, value D ni depends lah. Okay, contohnya kalau kita confirm the difference between the two group or the two population tu adalah on specific value, so we can put or we can test on that value. Okay, tapi kalau kita tak sure, we can just put 0. Okay, so ataupun mungkin kajian tu pernah dilakukan oleh other researcher. Okay, so we can test on that value also. Okay, other than that, we can just set the difference as 0. Okay, and then the difference between two groups is divided by the square root of the variance of population 1 over the observation or sample size for population 1 plus variance of group 2 over sample for group 2. Okay. Atau nama lain bagi value dekat bawah ni adalah dipanggil sebagai standard error. Okay, and then we have step number 3, we have to calculate the critical value. Okay, so again, the critical value here kita boleh refer melalui table lah, table T. Okay. Okay, and then step yang keempat, dia punya rules dia, decision rules dia. Okay, so rules dia untuk left tail ni, rules dia kita akan reject H0 if test statistic less than the critical value. Untuk yang right tail, kita akan reject the null hypothesis if the test statistic greater than the critical value. Puan Balkia, minta maaf, ada satu soalan daripada Cik Nur Hafizah. Ya. Dia nak tahu bagaimana data tu, variance tu dia equal atau unequal.
Oh, okay. Okay, baguslah soalan tu. Actually, nanti saya akan tunjuklah selepas ni. Tapi dia sama ada menggunakan test, okay. Kita test variance for both population tu. Adakah dia sama atau tidak? From that, kita boleh tahulah sama ada nak guna formula yang equal variance ataupun unequal variance. Okay, biasanya kalau population 1 and population 2 kita, dia punya observation dia adalah sama, okay, and dia sama. Basically, we assume that it has equal variance lah. Tapi soalan yang akan timbul kalau kita punya observation ataupun N kita tu tak sama. Okay. Untuk group 1, N kita ada 10. Group 2, N kita ada 20. Kat situ mungkin akan berlaku dia punya unequal variance tu might happen on that situation. Tapi to confirm that things, kita boleh test dia supaya kita punya decision tu tepat lah. Kita boleh buat test. Nak tentukan adakah variance dia equal atau tidak. Okay, nanti saya akan tunjukkan how to test the variance equal or not. Okay. Okay, tadi saya berhenti kat sini. Okay, decision rule sama macam tadi. Kalau menggunakan p-value, decision rule kita kena ingat this one lah, satu je. If p-value less than alpha, we will reject our null hypothesis. Okay, and last kali kita akan buat decision and conclusion lah. Okay. Decision kat sini, okay, dia ada dua. Okay, if we reject hash not, okay, if reject hash not meaning that, apa yang kita boleh conclude kat sini, okay, kita reject hash not ni. Okay, maksudnya yang kita akan accept adalah kita punya hash 1 lah. Contoh kalau kita reject hash not, kita buat two-tail test. Okay, so meaning that our conclusion adalah the mean of the two population are not equal. Macam tu. Okay, tapi kalau kita fail to reject, kita tak boleh nak reject, maksudnya we have to accept the null hypothesis, meaning that the two population are equal. Okay. Next, this one is for equal variance assume. Dia punya condition dia sama macam yang unequal variance tadi. Kita ada dua population. Okay, kita ambil sampel. We take sample from population 1, we take sample from population 2, and then we want to compare is there any difference between the two group atau the two population. Okay, cumanya bila dia punya the variance are equal, okay, dia punya yang berbeza kat sini adalah dia punya how to calculate the value of t. Okay, kalau tadi x bar 1 minus x bar 2 minus d over s1 square over n1 plus s2 square over n2 square root. Okay, kalau untuk equal variance assume, okay, apa yang perlu kita buat? Kita kena pull dulu kita punya variance for both a population, okay, by using this formula. Okay, the pool variance is calculated by using this formula n1 minus 1 times s1 square. Okay, kita punya observation from group 1 minus 1 darab dengan variance for group 1, okay, plus observation from group 2 minus 1 kita darabkan dengan variance of second group, and then kita bahagikan dengan sample size from population 1 plus sample size from population 2 minus 2. And then we square root the value. Okay, then we get the pool variance. Kenapa kita kena pool? Sebab variance dia equal, so we have to pool the variance. Okay, and then the degree of freedom is calculated by using this formula n1 plus n2 minus 2. Okay, step yang seterusnya samalah macam tadi. Puan Fakia, ada satu soalan lagi ni. Daripada Cik Yusnita. Left tail and right tail digunakan untuk dependent sample sahaja ke mean same population before and after apply intervention macam yang Puan Fakia explain tadi? Okay, kesemua left tail, right tail, two tail ni kita boleh apply. Itu kita punya based on our kita punya information yang kita adalah. Kalau kita contohnya, okay, kalau kita nak guna left tail, okay, kalau left tail ni kita kata mean population 1 less than mean population 2. Okay, kalau kita betul-betul confident ataupun
betul-betul confirm memang population 1 kurang daripada mean population 2. So we can stick to use the left tail. Okay. Atau kalau kita betul-betul confirm mean population 1 greater than mean population 2, we can use the right tail. Tapi kalau kita tak sure, cuma kita just nak tahu ada beza tak antara dua tu, we can just use the two tail. Sebab kita nak tahu, okay, ada beza ke tak. Tapi which one is greater, itu kita boleh tengok parameter lain lah. Nak decide yang mana satu lagi besar, mana satu lagi kecil. Okay, so the best practice, we use the two tail test. Menjawab tak puan yang bertanya? Okay, so saya teruskan lagi. Okay, this one adalah condition untuk dependent sample pula. Okay, dependent sample, kita recap balik. When we have one population but we measured the population ataupun the sample twice, dua kali lah. Okay, contohnya before after, ataupun contohnya kalau kita ada a pair of twins ke. So that's also we call it as dependent sample. Okay. So kat sini dia punya H0, H1 dia adalah, okay, kita still boleh buat, okay, contoh data kita adalah before and after katakan. So kita boleh kata mu ataupun mean before minus mean after equals to 0. Boleh, ataupun so dari segi calculation dia, apa yang kita akan kira nanti adalah dia punya difference untuk contoh pair yang pertama, okay, what are the difference value, okay. So kita boleh buat dia punya null hypothesis in term of the mean difference, instead of mean after, mean before tolak mean after. Itu pun boleh, tak ada masalah. Okay, tapi paling tepat sebab value the t value ni nanti yang kita akan calculate adalah based on the difference antara measurement 1 and measurement 2 from the paired sample tu. Okay. But nak buat macam ni pun boleh. Untuk left tail kita akan guna dia punya difference is less than 0. Untuk right tail, the mean difference is greater than 0. And for the two tail, the mean difference not equals to 0. Okay, kalau not equals 0 ni maksudnya the difference tu dia tak ada beza, mean difference tak sama dengan kosong, ada difference lah. There is different before and after. Dia tak sama dengan kosong. Kalau sama dengan kosong ni dia maksudnya tak berubah pun, tak ada perubahan pun antara before and after, contoh keadaan kita. Okay. So how to calculate the t value for dependent sample? Okay. Kita akan gunakan this formula t equals to d bar minus d naught over standard deviation of the difference over square root n. Okay, yang mana value d bar ni adalah mean of the difference. Okay, kita calculate dia punya difference and then kita cari dia punya average. And then we calculate the standard deviation of the difference by using this formula. Okay, step yang seterusnya dia sama jugalah macam tadi. Okay, tak apa, nanti bila kita buat example nanti saya rasa mungkin akan lagi nampak lah bagi siapa yang belum jelas. Okay. Okay. Since kita nak menggunakan Excel kan. Okay, so Excel dia ada dua cara. Okay, ada two option in conducting t-test. Okay, option yang pertama dia menggunakan common function lah. Just a simple common function. Okay, yang mana kita akan tulis sama dengan t-test. Okay, so apa input yang kita perlu masukkan? Ada 4 input yang kita perlu masukkan kat sini. Okay, yang pertama sekali adalah data kita untuk group yang pertama, sample 1. Okay. And then the second input yang perlu kita masukkan adalah data untuk group kita yang kedua lah, atau population kita yang kedua. Okay, seterusnya input yang perlu kita masukkan adalah tails. Okay, tails ni either one tail
or two tail? Okay. So this one is depends on the formulated hypothesis kita. Kita punya hmm, kita punya hypothesis lah. Okay. Input yang seterusnya adalah types. Okay, types ni lah yang menentukan kita nak guna. Oh, Dr. Osma. Oh, Dr. Osma Watulodi. Ini apa ni? Aduh, tak nak tu lah. Tak, saya tu ada ikon tak tu. Oh, okey. Okay. Nak kunci duplicate. Tapi duplicate segera tau. Kalau boleh hari nak esok, pulang nak boleh tak? Kunci kedua. Sama ada awak atau awak, make sure pulang kepada pilihan. Maaf ya, ada gangguan sedikit. Nanti orang tak boleh tahu ni. Duplicate lah mesti bagi dekat tak ada. Nanti dia menyari orang tak pilihan. Boleh dari dekat apa. Tak boleh mute ke Puan Suzana? Dah mute dah. Okey, boleh diteruskan Puan Baki. Okay. Input yang terakhir sekali. Ni yang kita nak decide ni, adakah punya sampel tu independent atau dependent. Okay. Nanti bila kita buka Excel nanti kita akan nampaklah dengan lebih jelas lagi. Okay. Untuk sama ada packed sample ataupun unpacked sample. Okay. Yang unpacked tu pula sama ada dia equal variant ataupun unequal variance. Okay. Tadi ada yang tanya how to choose between equal variance or unequal variance. Okay. So this one kita boleh confirm menggunakan F-test. Okay. But common practice, we just assume that the variance are equal. Kalau kita ada kita punya number of observation for both group are equal, we can assume that the variance are equal. But if your observation are imbalance, okay, satu group tu 10, satu group tu 15, kita kadang-kadang kita risau dia punya variance tak equal, okay, tak apa, we can just test dulu adakah dia punya variance equal or not by using the F-test, and then can decide lah for either to choose equal variance or unequal variance. Okay, another option yang kita boleh guna to conducting t-test, okay, menggunakan Excel, menggunakan data tab dekat Excel ni, okay, and then we can choose the data analysis punya tools lah. Okay, kat sini nanti bila kita klik data analysis, okay, dia akan keluar apa yang kita nak test, apa yang kita nak guna. Okay, so untuk hari ni kita just fokus untuk F and T test lah. F tadi tu just to check for the equality of the variance. Okay, so bila menggunakan data analysis ni sama juga kita kena ada input lah yang kita perlu masukkan. Okay, so nanti kita akan tengok dengan lebih jelas lagi selepas ni. Puan Bakia, saya termiss soalan daripada Encik Nizam. Ya. Can we assume all data have equal variance effects to outcome? Okay. Common practice, okay, we just can assume the variance are equal kalau kita punya observation tadi tu sama, balance. Okay, group 1 katakan kita ada 20 sampel, group 2 kita ada 20 sampel. Tapi kalau still kita rasa macam ragu-ragu lagi, macam equal ke tak variance kita ni, kita boleh test to confirm that whether the variance are equal or not. Maka supaya kita boleh choose the right test lah, sama ada yang equal variant assume or unequal variant assume. Okay. Okay. So untuk sebab sekejap lagi kita akan buat Excel kan. Okay, kita akan run sama-sama. So to make sure that sebab kadang-kadang dekat yang data analysis, this one, data analysis ni kadang dia tak keluar. Kita kena activatekan dia menggunakan Excel add-in. So untuk lepas ni saya harapkan
Semua orang akan buka Excel masing-masing kan. So make sure kita ada this one, data analysis tab ni. Okay, ada soalan ke tadi? Saya nampak ada soalan. Ya, ada daripada Cik Yusnita. Mhm. But t-test limit to 30 sampel sahaja ke? Means kalau lebih result, dia tidak valid. Apa option lain untuk large data? Okay, terima kasih Puan. Okay, untuk t-test ni memang specifically is designed for small sample lah. Bila kita ada more than 30, it is appropriate to use the Z test. Okay, kat sini pun memang ada option lah untuk menggunakan Z test. Okay, so memang t-test ni dia punya aims dia adalah to test on the small sample. Okay, small sample here means that below 30. Okay, okay, tu kalau contoh lah kalau sesiapa yang biasa menggunakan Excel. Okay, kalau Excel dia tak ada dalam tu, dia tak ada Z test. Dia memang guna T test. Tak kisahlah kita punya sampel kita berapa. Dia hanya keluarkan output untuk T test lah. Tapi sebabnya kenapa boleh benda ni, sebab T test dengan Z test tu it's come from the same family. Dia punya distribution dia. So sebab itulah ada certain software, contoh macam SPSS, even we conduct the Z test, kita punya sampel kita lebih 30 pun, dia still menggunakan t-test tu. Okay, dia sebab it's come from the same family, same distribution. Okay, so slide saya dah sampai. Ada satu lagi soalan daripada Cik Yusnita juga. Ya. Sekiranya kita ada lebih daripada 2 group untuk compare, Ya. boleh ke guna t-test atau ada option lain? Ya, betul. Kalau kita ada more than 2 groups, there are another test, we call it as analysis of variance ataupun ANOVA, yang lebih sesuai lah when we have more than 2, starting from 3, 4 and 5 dan selebihnya, kita boleh yang lagi sesuai, lagi tepat adalah menggunakan analysis of variance to compare the groups. Itu untuk parametrik lah. And then another choice, kita ada non-parametric test. Sebenarnya actually banyak lagi lah test yang kita boleh gunakan. Cuma kita kena pilih lah yang mana bersesuaian dengan kita punya data kita, apa yang kita collect, kita punya eksperimen. So kena syarat-syarat itulah kena tengok supaya test yang digunakan adalah valid. Okay. Okay. So, itu untuk saya punya slide. Saya dah sampai ke yang penghujung lah. Sebelum kita masuk kepada kita punya Excel. Sekejap ya, saya nak keluar. Okay, ada soalan lagi tak? Sekiranya ada soalan, boleh ajukan di ruangan chatting. Nak tanya pun boleh? Nak tanya, boleh. Nak direct tanya pun boleh. Sebelum kita masuk, kita buat. Saya prefer untuk tanya terus. Ha. Untuk test ni, kita punya samples tu daripada observation kita kan, measurement kan. So itu kita boleh ada multi punya measurement ke? Maksudnya not just one. Ada 2, 3, lebih daripada satu. Maksud macam multivariate lah kita punya parameters tu. Can we use this t-test macam, because antara measurement tu mungkin dia ada interaction juga kan. So can we still use t-test, or sebab saya faham yang t-test ni just satu measurement saja, satu observation saja, ya ke? Ya, betul. Dia mesti contoh kita ada one specific variable that we want to measure, and then that measurement come from 2 groups. So itu sahaja yang kita boleh buat comparison lah.
Tapi daripada apa yang Puan Yusnita cerita tadi tu, macam dia ada melibatkan certain design of experiment, right? Yeah, I have a lot of measurements. So macam let's say ada 10 different measurements lah. Maksudnya untuk satu observation tu dia ada banyak measurement. Contoh mudah katalah kita describe satu pen tu, dia punya color, dia punya size, dia punya say sharpness, whatever lah. Maksudnya dia ada lebih daripada satu bacaan untuk satu-satu observation. Macam multivariate lah kan. So t-test ni boleh guna ke? Okay, when it's come to the multivariate, maksudnya bila variable tu kita test banyak variable yang kita test on the Yes. same time simultaneously, dia tak sesuai lah untuk kita guna t-test. Sebab Puan dah sentuh multivariate tu kan. Okay. So Puan, kalau macam tu apa jenis test? Kalau dia punya group masih lagi 2 kan? So basically t-test untuk 2 group sahaja. So kalau macam tu apa test yang sesuai? Kalau untuk multivariate tadi tu? Okay, kena buat, okay, actually contohlah kalau ada certain design ataupun eksperimen yang Puan follow, contohnya kita ada, itu dah masuk dalam ANOVA lah, analysis of variance. So kita ada contohnya completely randomized design, dia depends on how you design the experiment. So kalau yang tu, dia dah tak masuk dalam t-test lah. Dia dah masuk dekat dalam analysis of variance, which is specifically kita guna F-test. Okay, thank you Puan. Mungkin saya sikit nak tambah Puan Malkia. Yeah. Lagi satu kita kena ingat t-test ni Puan Yusnita, in respond to Puan Yusnita tadi, we are comparing means ya. So kalau kita nak compare different variables tu, it's not appropriate lah kalau kita nak compare mean for colours and mean for katakan age kan. So kita kena confirm lah sebab kita kena ingat kita compare means ya. Ya, itu saja. Thank you Cik Hasbullah. Okay. Any other question? Ada soalan lagi dari peserta? Assalamualaikum. Salam. Okay. Tadi kan pembaki ada tunjuk Excel tadi yang ada data analisis tu kan, ada data analisis tu. Ya. Awak Excel saya tak ada. Mungkin Puan kena ikut. Kejap saya share balik. Itulah. Sekejap ya. Pergi dekat file. This one. Puan pergi dekat file. Okay. Tab, and then pergi dekat option. Okay, file option. Lepas tu ada Excel option dialog box kan? Excel option dialog box. Kejap ya. Kat mana ya? Add in tu ke? Betul. Tekan klik add in tu. Okay, klik add in. Alright. So siapa yang tak ada tu, make sure check dulu. Excel tu ada tak data analysis tab? Boleh follow lah. Lepas tu add in dia ada ni tool pak ni kah? Betul. Puan pergi dekat sini. Yang Excel add-ins tu, klik situ. Lepas tu klik go. Nanti dia akan keluar satu lagi dialog box. Okay. Tanda tick lah ni yang analysis toolbar tu. Puan Bakia, Ya. data analisis tu dia under ribbon data ke? Ya, betul. Ribbon data. So, klik semua ni ya? Klik semua tak apa. Okay. Dia dekat data. Lepas tu nanti ada data analisis. Lepas tu okey je lepas klik tu. Okey saja. Nanti cuba tengok dekat data tab tu ada tak data analisis? Dah keluar dah. Okey. Okey, masih. Tapi kan tadi saya ada tengok dekat help tu dia kata benda data analysis dia guna untuk satu ni apa tu Excel saja macam mana tah? Untuk tak apa. Kalau Puan tutup pun nanti dia ada insyaAllah. Dia tak hilang. Okey, masih. Sama. Ni Puan Bakia ada satu soalan daripada Tracy William. Cik Tracy William. Ada minimum number of sample? Minimum number of sample.
Actually tak ada. Tapi kalau kita boleh, kalau lagi banyak kita punya sampel kita boleh dapat, lagi baguslah. Tapi kita pun faham bila kita conducting an analysis ataupun an experiment, we have a limited time to conducting an experiment, for example kan. So lagi banyak lagi kita dapat lagi baguslah. Ataupun paling bagus pun 30 lah. 30 should be okay. Okay, so yang ni kita nak try illustration untuk yang t-test for one sample. Okay, so contoh kat sini diberi adalah berkenaan sugar level on the children's cereal. Okay, so kita ada kat sini data dia ada 19 data set. Okay, so apa yang perlu kita buat in conducting the t-test. Okay, first, okay, ni dia punya, kita tadi kalau ikut 5 step tadi, kita kena tahu dia punya hash note lah. Hash note kita tadi adalah kita kata mean equals to certain value. Okay, katakan kat sini saya nak test value mean kita adalah equivalent to 44. Contoh dia punya sugar level dia dekat dalam cereal tu. Okay, and then our H1 is mean not equal 44. Okay, so apa yang perlu kita buat? Okay, so first we have to calculate the value of mean, okay, for this sample, this data set. Okay, so how to calculate the mean? Okay, it's just simply kita tulis kat sebelah dia, okay, sama dengan, and then we use common average. Okay, so kalau kita tengok kat sini, we have to input the data lah. Okay, so cara kita nak pilih data ni, kita pergi dekat data. Pembakia ada daripada Cik Rajana Hidayah. Dia minta pembakia tunjuk semula macam mana nak add tab data analysis. Okay. Okay, kalau yang menggunakan selain MacBook, okay, pergi dekat file. Sekejap ya, saya kena share dekat sini lah. Kat sini ada start dia. Nampak tak? Belum keluar lagi. Blank je. Oh, blank saja. Putih je. Okay, sekejap. Saya kena share lain. Okay, siapa-siapa yang tak ada lagi dia punya tak keluar lagi dia punya data analysis tab tu, okay, pergi dekat file and then option. Nanti akan keluar Excel option dialog box. And then go for add in. Jumpa tak siapa yang bertanya tu? Okay, nanti kat situ ada kat sini Puan Balkia, lagi sekali Puan Balkia. Okay, Puan pergi dekat file tab. Ini buka yang kosong ke? Betul. Excel yang kosong? Dekat yang Kita tadi buka yang tu, tadi, yang tadi. organizer bagi, boleh je. Yang ada data tu. Buka yang kosong ke atau yang dah sedia ada data ni, yang yang sedia ada data. Okay. Yang ada data tu. Okay, pergi dekat file tab. And then click option button. This one. Jadi tak? And then akan keluar Excel option dialog box, klik dekat add in. And then click go, and then dia akan keluar this one lah. Just tick untuk analysis tool part. Jadi tak apa? Macam tak jadi je. Tak jadi.
Memang tak ada ya? Kalau tak ada, boleh follow tu. Ada organizer, ada bagi step dia. File, option. Saya teruskan lah ya. Tak apa, kalau tak boleh Puan boleh guna nanti guna command function lah. Okay. Okay. Okay, can we proceed? Okay, now, okay, tadi kita dah, kita buka sheet yang pertama ya. Example on sugar level. Okay, so data ni adalah berkenaan children cereal. Okay, kita nak tengok dia punya sugar level dia lah dekat dalam cereal ni. Okay, so apa yang perlu kita buat? First, we have to calculate the value of mean ataupun average of this data set. So, cara dia adalah, okay, kita, kan tadi saya dah sediakan ruangan mean, standard deviation and so on. Okay, so klik dekat dia punya cell yang sebelah dia, klik sama dengan, and then kita tulis average atau klik AV pun nanti dia keluar lah. Okay, klik average tu. Okay, so apa input yang perlu kita masukkan kat sini? First kali kita kena highlightkan dia punya dataset. Okay, so we just highlight starting from 40.3 up to 46.6. Okay, and then tutup kurungan, enter. Okay, so kita akan dapat value mean kita adalah 46.8. Okay, next kita nak calculate value standard deviation. Okay, standard deviation just type equal, okay, stdev.s. Okay, this one is kita nak calculate standard deviation for sample. Okay, so kena pilih yang .s lah, bukan .p ya. Kalau kita pilih .p, dia berbeza dari segi formula dia. Formula dia, kalau p tu dia 1/n, kalau sample dia 1/n-1. So kita pilih stdev.s. Okay, so highlight apa data yang kita nak calculate dia punya standard deviation tu. Okay, and then tutup kurungan and we click enter. So we get the value of standard deviation 6.418364. Okay, and then okay, yang ni kita nak count ada berapa observation kita ada. So kita type sama dengan count, count. Okay, so dia count lah berapa dataset kita. So dataset kita ada sebanyak 19. Okay. Okay, untuk standard error, the formula is standard deviation divided by n. Okay, this one is standard deviation divided by square root n. Okay, square root n kita kena tulis SQRT. Okay, klik SQRT tu. Okay, so berapa kita punya n, kita klik lah dekat mana n kita tadi, kita letak and then klik enter. So we get the value of standard error is 1.47247765. Okay, and then for the degree of freedom, it's just simply n minus 1. Okay, this one is minus 1. So we get value degree of freedom kita adalah 19/1, 18. Okay, so hypothesize mean ni kita sendiri yang tetapkan. Kita nak test kita punya sampel kita ni on certain value. So for example, saya nak test adakah saya punya average of the cereal sugar level, dia punya average of the sugar level ni equals to 44 or not equal to 44. Okay, so saya letaklah value yang kita nak test adalah 44. Okay, now it's come to calculating the value of T statistic. Okay, so the value of T statistic is calculated by using this formula. Okay, so kita klik kat sini sama dengan Bakia ada permintaan, mungkin dia rasa laju sangat kot. Dia minta perlahankan sedikit sebab ada yang terlepas formula. Okay, untuk standard. saya dari mula lah ya. Okay, kita boleh tengok kat sini. Dia minta kongsikan balik formula di ruang chat. Kejap. Minta Cik Has kongsikan balik formula tu ke? Tak apa, saya ulang sikit pun tak apa. Okay, untuk mean,
Okay, kalau nampak kat sini. Sekejap. Untuk mean, kita tulis sama dengan average. Okay, and then we highlight the data yang kita nak calculate lah, dia punya mean tu. Okay, jangan yang dia punya label tu jangan masukkan, just number sahaja. Okay, untuk standard deviation, kita akan guna function sama dengan stdev.s. And then kita kena pilih data kita lah, data set kita. Okay, sama macam mean tadi, cuma function dia berbeza. Okay, untuk n, kita guna function sama dengan count. Okay, untuk standard error just, kita pasal padam, standard error sama dengan value standard deviation bahagi square root of n. Okay, square root n. So, n kita berada pada sel D5 kan. So, kita pilihlah sel tu. Okay, and then tutup kurungan, we click enter. So, we get, saya akan tunjukkan untuk yang one sample ni dia tak ada, data analysis dia tak ada. Untuk two sample nanti baru ada. So, yang ni kita kena macam calculate manual lah. Okay. So, untuk to calculate the T statistic based on this formula. Okay. So, the formula is X bar minus mu naught. Mu naught ni adalah our hypothesized mean over S over square root n ni tadi kita dah calculate siap-siap. Dia adalah value kita punya standard error. So, we just tulis sama dengan X bar. X bar kita adalah value mean. Sorry. Kita kena buat kurungan dulu. Okay, X bar minus hypothesized mean, tutup kurungan, bahagi dengan kita punya standard error. Tadi kita dah calculate dah. So that's why saya kata kat bawah ni juga dia dipanggil adalah standard error. Value of standard deviation over square root n, dia adalah standard error. Okay, so and then we just enter lah. So we get the value of T statistic equivalent to 1.901 5583. Okay, itu dia punya T statistik. Now we want to calculate the P value for this T statistik. Okay, so function yang kita akan gunakan adalah sama dengan, okay, just type TDIST. TDIST. Okay, nanti automatically dia akan keluar lah. Okay, so apa yang perlu kita masukkan kat sini, ada 3 output yang kita perlu masukkan. Yang first kali adalah value X. Okay, kalau kita klik kat sini, dia bagi tahu. Okay. Kejap. Dia bagi tahu apa sebenarnya value X ni apa, value degree of freedom apa, value tails tu apa. Kalau rasa nak lagi faham, boleh klik pada TDIST tu, nanti dia keluar explanation dia. Okay, so untuk yang pertama, input yang pertama adalah value X tu adalah value T statistik yang kita calculate tadi. So we click the cell that we have put the T statistik value tu lah, and then comma. Okay, degree of freedoms tadi kita pun dah calculate kat sini, dia berada pada sel, kalau saya di 7 lah. Okay, so saya pun klik lah di 7, and then comma. Okay, and then we decide nak guna one tail distribution ataupun two tail distribution. Okay, for this illustration saya nak guna two tail distribution, so we just tulis 2, and then kita tutup kurungan, kita klik enter. So we get the P value, okay, for this T statistic equivalent to 0.0733. Okay, tadi masih ingat lagi tak? Cakap tadi P value, okay, this P value ni daripada kita punya sampel kan? Daripada so, yang tadi Puan cakap 0.05 tu, okay, sebelum baru nak sebut. Okay. 0.05 tu maksudnya 5% ke? Ya, betul. That is our alpha that we want to compare with the P value in order for us to make a decision either to reject hash not or fail to reject hash not. Okay. Okay, sekejap lagi saya tulis. Jangan risau. Okay, so kita nak compare dengan 0.05. Okay, so our alpha is equals to 0.05. Here. Puan Balkia, slow down. Alpha Ramai tak boleh ikut tu. Slow down. Alpha equals to 0.05. Okay, so syarat dia, we will reject hash not if P value less than alpha, then we reject hash not.
Okay, so kita tengok 0.07 33587 adakah kurang atau lebih daripada 0.05? Okay, dia greater, right? So Lebih. lebih. So maksudnya kita tak bolehlah nak reject dia. So we fail to reject since the p-value 0.0733 is more than 0.05, then we fail to reject hash not. Tak boleh nak reject hash not. Maksudnya our decision adalah based on this one lah, hash not. Maksudnya the average sugar level in the children's cereal is equivalent to 44. Okay. Tapi let's say lah bila kita calculate kita dapat p-value kita ni kurang daripada 0.05, katakan dapat 0.02 lah. Okay, so dia fulfill the syarat untuk kita reject hash not tu. So meaning that kita reject hash not, apa yang kita akan kita punya conclusion adalah based on H1 lah. So meaning that the mean ataupun the average sugar level is not equals to 44. Okay, itu yang just simple lah untuk satu sampel. Okay, so yang lagi yang seterusnya saya akan tunjukkan untuk yang two population pula. Okay, ada sesiapa yang tak dapat untuk yang one sample ni? Ada yang tertinggal formula. Pak Ayah, tak apa. Saya nak start daripada N tu boleh tak? Saya tak nampak dia punya command. Okay. Kejap, sebab dia kena minimize kan? Oh. N sama dengan count. Kita guna function count. Oh, saya count. Okay. Count kita punya data. Right. Okay. And then untuk standard error, we just use formula standard deviation bahagi dengan square root N kita. Okay, sekejap standard D4. D4 is Ikut puan lah, puan punya saya punya di mana? Saya okay. Mungkin berbeza lah. Itu yang Cell. okay, divided square root kita tulis formula lah SQRT dalam kurungan kat mana kita punya N kita tu? N dekat right. Okay, untuk degree of freedom just simply N minus 1. Sekejap, saya tak dapat standard error ni. Maksudnya saya punya data serial tu sekejap. Equal to, tengok sekejap yang standard error equal to D4 tu refer to saya punya standard deviation saya punya column standard deviation. Okay. Bahagi dengan SQRT. Then yang tu D5 is N ya? Punya okay. Yang tu tadi yang count kan, kita guna function count. Okay. Standard error dapat dah puan? Standard error sekejap. B24 standard deviation B23 and B24. Okay, 1 point. Okay, sama. Okay, degree of freedom just our N minus 1. N minus 1. N kena klik lah sel puan yang N tu berapa value dia? Minus N minus 1. Value alright. Yang kita count tadi, count minus 1. Okay, hypothesis me saya set. Tapi kenapa saya dapat 17.52 tak dapat 18? Dia mesti, okay, count tadi puan dapat berapa N? Count N saya dapat 19. Betul dah, 19 tolak 1 sepatutnya 18 lah. Standard error 1.7 sama, tapi degree of freedom saya dapat
Tak apa, Puan tulis je 18 pun boleh. 19 tolak 1. Habis kalau kita run kan, macam mana kalau saya tanpa guide ni, macam mana saya nak decide betul ke salah ke dia memang acceptable je? Sebab kalau kat sini ikutkan formula dia, saya padam, equal this one minus 1 kan. Patutnya dapatlah direct 18. Equal and tolak dengan standard error, right? No, tolak 1. Tolak 1. Ah. Okay, done. Okay, so hypothesis mean ni kita yang set. Okay, macam saya. Yang 44 tadi. 4, okay. Now yang T statistik ni kita akan refer this formula. Okay. Okay, saya buat. Equal. Equal. Okay, value mean tolak dengan tolak hypothesize mean. Hypothesize mean. Jangan lupa buat kurungan ni Puan. Dalam kurungan, okey jap. Okay. Bahagi dengan standard error. Standard error, okey. Lepas tu enter. Okey, 19, okey. Okay, and then kita nak buat p-value. Sama dengan, saya ulanglah p-value ni. Okay, p-value kita tulis sama dengan t-dist. Okay. So, apa yang perlu kita inputkan kat sini adalah value T statistik untuk yang pertama. Okay. Yang kedua, degree of freedom. 14. Kita pilih dekat mana sel tu berada ya. Bukan kita tulis. Okay, and then tails saya buat 2. 2 tails. Saya nak buat 2 tails. And then just enter lah. Okay, right. Dapat. Okay. So, syarat untuk kita buat decision, syarat dia p-value less than alpha, baru kita boleh reject hash not. Okay, but when we observe here, our p-value is 0.07, which is greater than 0.05. Then we cannot reject the null hypothesis. Clear, thank you. So, we fail to reject, meaning that our conclusion is based on our alternative hypothesis. Okay, means does not equal 44. Okay, sebab untuk yang one sample ni dia tak ada dekat dalam data analysis. Okay, now kita akan pergi kepada yang kedua lah, sheet yang kedua. Puan Bakia, ni ada satu lagi soalan daripada Cik Hana. Dia nak tahu macam mana setkan value H note tu. H note tu. Oh, okay. Yang ni ikut kita. Okay, contohnya ada kajian lain ke based on the literature, dia buat kajian yang sama macam kita, dia mengatakan sugar level untuk dalam kes ni lah, cereal untuk kanak-kanak, dia punya on average biasanya 44 gram katakan. So value tu kita boleh dapat based on our reading, our literature, macam tu lah. Okay, ataupun from other researcher ke, ataupun from your own experience. Okay, it can be any number lah. Okay, tapi yang logik lah untuk kita buat test ni kan. Okay, now kita Cuma daripada hipotesis yang tadi example kita tu, sugar level 44 untuk children tu, dia macam bila kita guna Excel ni untuk calculate, kita dapat kita punya mean tu 46.8 kan. So 46.8. Dia macam kita punya hipotesis tu macam kena for us to macam be able to reject, dia kena betul-betul 44. Kalau macam let's say 44.1 ke, so dia still fail to reject lah kalau macam tu. Is it? Kalau buat boleh, kalau nak test, that's why saya kata the hypothesis mean tu depends on value yang kita confirm lah, kita nak test. I mean what I mean is that kita punya hypothesis tu macam exactly the macam value 44 dia macam very rigid lah kan. So bila daripada data kita tu nak dapat say 44 betul-betul tu macam susah kan. So macam kalau kita kata less ke more ke, yang tu dia lebih macam lebih possible. Boleh, sebenarnya boleh, sebab tu tadi dekat sini ada, kita boleh pilih. Kalau kita pilih satu, dia one tail. Okay, kalau one tail, kita biasanya kita akan left. kita akan
sama ada kita nak test adakah kita punya mean kita tu adalah greater than certain value. So in this case 44 kan? Kalau puan boleh tukar lah dia punya tails tu, kalau tukar 1, cuba tengok dia punya apa jadi pada dia punya p value. Okay, ada satu lagi soalan daripada Encik Muhammad Izhari. Atas faktor apa kita pilih one tail or two tails? Okay. Kalau one tail ni kita kita tahu kita punya direction, kita punya contoh, katakan kita tahu average, kalau kita compare two groups, katakan kita tahu group 1 more than group 2, kita betul-betul memang ada concrete memang ada supporting detail yang concrete lah mengatakan memang mean population 1 is greater than mean population 2, then we can choose one tail. Tapi kalau kita tak sure, tapi kita just nak tahu ada beza tak antara group 1 and group 2, then we choose to use two tail distribution. Itulah cara dia. Tapi bila kita dah decide, dia ada beza, tak sama antara mean population 1 and mean population 2, then we can kita boleh tengok pula average untuk group 1 and group 2 tu mana yang besar. So kita boleh kata kalau group 2 yang besar bermaksud mean of population 2 is higher than mean population 1, sebab tadi kita dah confirm dah based on the statistical test mengatakan mean of the two groups are not equal. Dia tak sama. Tak sama. Mana satu yang besar? Tengoklah dia punya value average dia untuk for each groups. Yang mana satu besar? So kita boleh kata that group has higher mean than the other groups. Tu satu cara dia lah. Cuma biasa in practice kita nak tahu dia ada beza ke tak ada beza antara between the two things. Can we move to next example? Yang ni kita nak buat example untuk between two groups. We want to compare the means between two groups. Again, this example is data regarding the sugar level. But we have two type ataupun ada dua group yang kita observe. Satu cereal untuk children, satu cereal untuk adults. So kita nak tahu adakah berbeza the sugar level between these two brand of cereal. Untuk children cereal and adult cereal. So kita boleh kata this one is independent sample. Why? Because totally it was kita ambil daripada dua types yang berbeza. Satu referring to the children cereal, satu referring to the adults children. So this one is independent sample. So apa yang perlu kita buat? Tadi kalau kita kalau masih ingat lagi, independent dia ada dua types kan? Assume equal variance and assume unequal variance. So macam mana kita nak decide, nak guna in practice memang kita decide, kita assume dia punya variance are equal since kita tengok dia punya observation for both group balance are equal. Dia punya n untuk kedua-dua group ni sama. Tapi to confirm that whether the variance are equal or not, kita boleh guna F test. F test ni dia test for the variance, whether the variance are equal or not. So how to conduct this test? First kali, sekejap ya, saya nak untuk kita test dia punya variance equal or not. Kita set kita punya hash note H1 kita. Hash note no difference in the variance of sugar level between two population. Sebab ni kita belum buat t-test lagi. Sebabnya nak pilih antara t-test yang equal variance ke not equal variance. So kita test dulu dia punya variance equal or not. So cara nak test f-test. Ni kita boleh gunakan data analysis ni ya. So we click the data analysis tab. Kat sini ada banyak
analysis tool that we can choose. Okay, but for this purpose, kita akan choose F-test 2 sample for variance. Okay, and then we click OK. Okay. So, now apa yang perlu kita inputkan? Okay, seperti biasa, since kita ada dua group kan. Okay, so untuk variable 1, kita pilihlah our data set. Okay, we highlight. Okay. And then untuk variable 2, kita highlight the second one. Okay. Okay. Okay, ingat kalau tuan-tuan dan puan-puan pilih sekali dia punya label ke atas, kena tick label tu. Kalau tak pilih, tak apalah, tak perlulah tick. Okay, and then alpha here we set by default 0.05. Okay. It can be 0.1, but common practice we use alpha 0.05. Okay, and then for output option, okay, kat sini maksud, okay, kat mana kita nak output kita tu keluar. Okay, you can select any cell lah. Okay, saya pilih kat sini ya. Ataupun kalau nak pilih kat sini pun boleh. Maksudnya dia akan keluar dekat sheet baru. Okay, tapi saya nak keluar dekat sini je. Okay, kita dah pilih, kita klik okay. Okay. Dah keluar dah. Dapat tak? Dapat follow tak? Mesti dapat. Ulang sekali lagi boleh tak? Boleh. Jangan laju sangat. Okay, pergi dekat data analysis. Okay, puan pilih F-test 2 sample for variance. Okay. Okay, now apa yang perlu kita input? Okay, untuk variable 1, kita kena pilih lah variable mana yang kita nak calculate. Okay. So variable 1, kita pilih children serial. Okay, we highlight the data. Untuk variable 2 range, kita akan highlight the other one lah untuk yang adults. Okay. And then alpha, by default kita biarkan sahaja 0.05. And then for output range, okay, output range ni boleh pilih mana-mana cell untuk appear kita punya result. Okay, katalah saya nak appear kat sini lah, dekat sikit. Saya pun klik okay. Okay, so akan keluar output regarding the F-test. Sekarang ni kita nak decide adakah variance dia sama ke tak sebab nak buat t-test nanti. Ada dua. Ya. Tadi puan ada tulis national dengan H1 kan? Kat mana dah tadi? Tadi saya miss lah. Untuk sekejap. test yang apa ni? Independent groups ni kan? Pada Okay. samples ni. So tadi ada tulis national dengan H1. Saya termiss lah. Okay, tak apa. Kejap ya. Saya nak ada soalan tadi saya nampak. Okay, sekarang ni purpose kita nak buat t-test. Okay, tapi t-test sekarang ni ada t-test untuk pad 2 sample mean, ada 2 sample equal variance, ada 2 sample unequal variance. Okay, so yang pad sample ni memang exclude lah sebab kita punya data ni adalah independent. So antara dua ni, kita nak pilih yang mana? Yang assume equal variance or unequal variance? Okay, common practice, kita just assume it has equal variance. Okay, but to be confirmed, kita boleh buat, kita boleh guna F-test. Okay, so that's why kita pilih F-test 2 sample for variance. Okay, klik lah F-test. Okay. Okay, and then we have to input all this thing and then dia akan keluar output kat sini. Okay. Okay. So dia punya H0 H1 dia this one. Okay. Untuk F-test dia nak compare mean. Okay. Variance. Adakah variance untuk population 1 equal variance population 2? Itu dia punya H0. Okay. Untuk H1 kalau H0 no different, untuk H1 dia ada different lah. Maksudnya tak sama lah. Okay. Sekejap.
Ni ada different, there is different. There is different in the variant of sugar level between the two population. So, how to come up with the conclusion? Okay, apa yang kita nak tengok kat sini adalah value, p-value. Okay, p-value. So, we observe here, p-value kita kat sini, value dia adalah 0.171855. Okay, so, in order for us to reject hash knot, syarat dia mestilah p-value less than 0.05. Okay, saya guna alpha, kita punya alpha kita 0.05. Okay, so, confirm lah kat sini, p-value kita tak kurang 0.05, dia lebih 0.05. Okay, greater than 0.05. Okay, nampak So, bila greater than 0.05, kita tak boleh lah nak reject hash knot. Okay, when we fail to reject hash knot, it turns to the conclusion that there is no difference in the variance of sugar level between the two groups. Maksudnya variance dia equal. Okay, so we can proceed to the t-test. Okay, now kita nak proceed t-test Okay, kita nak proceed t-test. Kita pergi dekat data tab tadi. Okay, now barulah kita pilih t-test yang assuming of equal variant. Sebab tadi kita dah decide, dah conclude dah. Kita dah test f-test, kita dapat tahu ataupun kita dapat conclusion that these two variants of children cereal and adult cereal are equal. Okay, so we can choose t-test assuming equal variance. Okay, and then we click OK. Okay, now dia ni sama, step dia sama macam t-test tadi. Okay. Kita kena, untuk input yang pertama, kita kena inputkan kita punya data lah untuk variable kita yang pertama. Okay, untuk variable yang kedua, kita kena input, select variable yang kedua. Okay. So, hypothesize mean difference, if any lah kalau ada. Tapi untuk ni kita just set 0. Okay, again kalau kita choose sekali label tadi, kita kena tick kat sini Okay, and then here alpha we set 0.05. Okay, and then we choose where our output will be appear. Katakan saya kat sini lah. Okay, and then we just click enter. Okay, so kita pun dapatlah dia punya output. Okay, dia punya summary. First kali kita ada, jadi tak? Semua boleh follow tak? Ada satu soalan. Cik Aliza, dia tanya macam mana nak pilih equal variance sedangkan reject hash knot. Okay. Okay, bila kita reject hash knot, sorry, yang ni kita tak reject sebab p-value kita lebih 0.05. Kita hanya akan reject kalau kita punya p-value less than 0.05. Okay, but kita dapat p-value kita 0.1718, which is greater than 0.05. So, we fail to reject, meaning that kita punya decision kita adalah no difference in the variant of sugar level between the two population. So, maksudnya sama, variant dia equal. So, kita akan buat t-test. Kita akan pilih t-test yang assuming equal variance. Okay? Okay, now kita nak explain kita punya data Kejap. Okay, untuk ni. Okay. So, dapat tak apa yang sama macam saya? Sampai ada yang tak boleh follow ke? Tak maaf. Kayaknya ada soalan ke, macam cepat sangat ke, atau ada yang tak clear lagi ke? Boleh ajukan soalan lah. Dari tak mahu, data Puan. so far, dia kata table saya keluar mean dan variance sahaja. Yang tadi hypothesize mean different kita buat kosong ya Puan? Betul. Tak tulis apa, buat kosong lah. Atau tak tulis apa pun boleh? Boleh, tak ada masalah.
Oh, yang tadi tu tak keluar output ya? Cuba Puan run lagi sekali. Puan, bila saya pergi kepada data analisis, saya tak nampak lah kat situ Puan, data analisisnya. Maksudnya tak boleh nak klik. Keluar tak macam ni? Tak keluar. Tak keluar. Maksudnya something. Oh, tak boleh nak pilih lah. Tak boleh. Button untuk data analisis tu saya tak jumpa lah Puan. Saya hanya ada data menu. Bila saya drop down ada sort sheet, lepas tu create filter, add slicer. Tadi yang add in tu Puan dah buat dah? Add in dekat mana kita nak buat ya? Oh, okay. Puan pergi dekat file, option. File, option, kejap. Dia ada drop down dia rename, tak ada button option lah Puan. Bawah sekali. Sebelah kiri. Kalau bawah sekali is screen. Sekejap ya. Saya punya. Windows 10 ke tu? Puan pakai Windows kan? Ya. Pergi dekat, saya rasa home kot. Home option, bawah sekali. Ataupun saya boleh share screen untuk Puan tengok ke? Macam mana? Okay, sekejap saya stop sekejap ya. Okay. Yang ini kan Puan kan? Okay. Oh, Puan guna online ke? Kena download dulu kot. Buka Okay, Excel sahnya. biasa pun tak apa. Download dulu. Puan buka dekat Excel biasa. Buka dekat Excel biasa. Puan download dulu, pergi file. Yang ni kena panggah dulu ke? Pergi kat My Drive. Lepas tu download dari sana. Kat sini pergi kat file. Klik file, download pun boleh? Download. File. Pergi file. Download, okay. Excel. Excel, yes. Nanti buka daripada sana. Yang dah download tu. Okay. Yang ini ke? Tak appear lagi. Puan buka dekat download punya folder. Dekat Puan punya komputer, dekat folder download. Puan buka dekat My Computer kot. My Computer. Bukan kat sini, bukan dekat drive. Bukan dekat, dia bukan online lah. Dia dekat komputer kita sendiri. Guna Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, in this video, I will show you how you can create a table in Microsoft Word, and then we will do some sort of editing. Here we will. Okay. Jadi tak Puan? Boleh ke? Dah okey semua, kita boleh minta Puan baca proceed. Warahmatullahi wabarakatuh. Okay, in this video, I will show you how you can create a table in Microsoft Word, and then we will do some sort of editing. Okay, From here, dapat tak semua? table. Okay, if you don't understand some terms that I'm using in this video, you can always ask me. You can always text me. Okay, to create a table,
Mute. Saya dah cuba mute tapi your Microsoft minta Word. kerjasama Okay, how to open your peserta yang dah Microsoft on Word. tu, tolong mute ya. As usual, okay, you run the search ataupun you search dekat Outlook web and then type the keyword of Word and then just click and then you can see your Microsoft Word. Okay, this is my screen. To insert or to create a table, of course you need to insert the table lah. Okay, just go to here, insert, and then you can see many things that you can insert. Okay, kalau dekat first video right now, we insert some pictures, Okay. insert shapes. Okay, semua dapat ya? We just Macam delete ni? that table. Then you just click. Okay, there are many Okay, ways so to insert a table, but you can just simply Minta kerjasama ya peserta yang on mic, minta tolong observe mute. that rasa semua dah kita dah unmute dah kan? Okay, so this is the output from Syria. So apa yang kita nak test? Okay, sorry. Okay, so our hash note, okay, kita set kat sini. No difference in the mean of sugar level between the two population. Okay, hash note, no difference. Okay, untuk H1, there is difference. Okay, maksudnya ada different lah antara children cereal and adult cereal. Okay, so okay, this is the summary of the variable. Okay, for the two groups, untuk groups children and adults. Okay, variable 1 is children, variable 2 is adult. Okay, so kita dapat kat sini value average 46.8 untuk group 1, 11.8 untuk group 2. Okay, and then kita ada value variance and the observation. Okay, and then the value for the pool variance. Okay, kita recap balik, value pool variance is calculated by using this formula. Okay. And then, okay, degree of freedom kita dapat 36. Macam mana kita dapat 36? Okay. you can always ask me, okay, you can always text me. Okay, to create a table, first you need to open your Microsoft Word. Okay, statistik ni kita dapat, cara dia adalah As 19 usual, okay, you run the N1 search untuk ataupun group 1 19 tambah 19 tolak 2. So that's why kita dapat 36. Okay. There are many ways to insert a table, but you can just simply highlight how many rows and columns you want. Sorry ya. Table. So row tu adalah yang Siapa yang mana tak mute ke? columns yang Boleh minta tolong tak peserta tolong mute sebab saya dah buat mute pun Betul. tak jadi. So minta kerjasama lah. Pasti mungkin ada yang tak sedar dia ter-onkan mic. So tolong check masing-masing ya. Okay. Okay, now dia punya T statistik. Okay, T statistik tu dia punya formula dia actually is this one lah. Okay, X bar 1 ni kita ambil mean untuk variable 1 tolak dengan mean variable 2. Okay, bahagi dengan SP. Okay, SP ni kita ambil value this one, pool variance. Okay, tapi kita kena square rootkan dululah sebab this one is standard deviation. Okay, itu kalau nak check lah. Okay, I just want to explain how we get 14.807 ni. Okay, this is based on this formula. Okay, now kita nak tengok dia punya P value. Okay, kejap ya. Okay, ni kita dapat dalam bentuk, kita boleh tukar dia punya value tu dalam bentuk number yang kita boleh senang nak baca lah. Okay, so actually this value is very small. Okay, 0.000 something. Okay. Okay, so ada dua P value kat sini. This one. So yang mana satu kita nak tengok. Okay. For one tail and for two tail. Okay, so again this that was based on your hash note and H1, your hypothesis. Okay, since tadi saya punya hypothesis adalah I just want to know is there any difference between the two population. Okay, hash note kita no different, H1 kita
there is difference. Okay. So kita kalau tu specifically saya akan pilih this one lah, p value for two tail. Okay. So kita tahu tadi if p value less than alpha ataupun less than 0.05, then we can reject hash not. Okay. This is the syarat dia lah. Dia punya rules. Okay, now kita tengok dia punya p-value. We get 0.000 something, which is very small, which is confirm lah dia adalah less than 0.05. So, what are the decision? Kita boleh reject kita punya, we reject the hash not. So, when we reject the null hypothesis, what happens? We can conclude that there is difference in the mean of sugar level between the two population. Maksudnya memang berbeza lah kandungan sugar antara children cereal and adult cereal. Dia tak sama, berbeza. Okay, bila kita dah decide macam tu, there is difference. So, kita boleh tengok pula the average value yang kita calculate tadi. Okay, this one. Okay, so which one is higher? Okay, variable 1 is higher than variable 2. So kita boleh come out lagi with the conclusion that the sugar level for children cereal is higher than sugar level adult children. Okay, sebab tadi kita dah confirm dah based on the hypothesis testing there is difference between these two groups. Okay, and then kita boleh gunalah variable the average value yang kita calculate tadi. Okay, based on that value pun kita boleh tahu, kita boleh kata group 1 is higher than, mean group 1 is higher than mean group 2. Okay. Okay, itu cara yang pertama menggunakan data analysis step. Okay, cara yang kedua kita boleh guna function. Function, kita tulis sama dengan, okay, boleh follow ya, t dot test. Kita pilih t dot test. Okay. Kat sini ada 4 benda yang kita, 4 input yang kita perlu masukkan lah. Input yang pertama adalah dia punya data yang pertama. Kita pilih data kita group yang pertama. Okay, and then comma. And then we choose the second group. Okay, array yang kedua. Okay, then comma. Okay, kita pilih pula. Either we want to use one tail distribution or two tail distribution. Okay, based on my hash not and hash 1, I decided to choose two tail distribution. And then the next one, last kali input yang kita perlu masukkan adalah kalau you tak nak highlight, you can specify here insert table, so you can specify how many Tak jasa baik ya, para peserta tolong cek mic. dia tak perasan kot dia ada buka video kan. Itulah. Sometimes kita tak perasan kot kita ter-on. So tolong cek seorang-seorang. Lepas tu in case ada yang pasang video ke apa-apa ke, minta off ke atau pangkal lah. Supaya kita punya program ni lancar. Okay. Pembagian ni ada satu soalan daripada Puan Yusnita. Dia minta pembagian interpret balik result t-test tadi. Okay, tak, kejap lagi saya ulang balik. Okay. Okay, last kali input yang last kali types tadi kita dah tahu dah. Yang kita conduct ni adalah two sample equal variance. So kita pilih nombor 2 lah, kita tutup. And then we click enter. Okay, so we will get tapi untuk kalau yang guna common function ni, dia hanya bagi kat kita p-value sahaja. Okay, dia tak bagilah summarize macam kat atas ni. Tapi basically the result will be the same. Okay, sama macam kalau kita guna data analysis, cuma data analysis ni dia lagi dia explainable lah, ada banyak benda yang kita boleh explain. Okay, cuma yang ni dia just bagi kat kita p-value. Okay, so again saya ulang balik tadi kita punya hash not hash 1 kita. Okay, kejap ya. Okay, this one. Okay, hash not kita no difference in the mean of sugar level. Hash 1 kita there is difference. Okay, so syarat kita nak either nak reject or fail to reject hash not, kita nak tengok p-value. Okay, p-value should be less than 0.05. Okay, so apa yang saya refer? Saya refer this one. Okay, yang saya kuningkan ni.
Dan ni saya tak nak. Okay, this one. P value for two tail. Okay, value dia adalah 0.000, which is less than 0.05. So it's fulfill this condition, bermaksud kita boleh reject the null hypothesis. So when we reject the null hypothesis, our conclusion is based on H1 lah. Okay, so we can conclude that there is difference in the mean of sugar level between the two population. Maksudnya dia punya sugar level dia tak sama, confirm tak sama antara based on the t-test ni lah. Okay. So sebab apa? Bila kita tengok value dekat mean ni pun memang nampak dia punya perbezaan yang sangat ketara. Okay. Serial for children 46.8, serial for adult 11.8. So kita boleh kata children cereal has higher sugar level than the adult cereal. Okay. So itu untuk contoh yang pertama. Okay. Next. Kita boleh teruskan ya. Kita pergi sheet yang ketiga. This one adalah for dependent sample pula. Okay. Okay, this data set is regarding the scar area of burn patient before and after treatment. Measurement are taken 1 day before and 1 week after treatment. Okay, so in this case we have 20 patient. Okay, dia dapatkan rawatan scar di hospital. Okay, so apa yang kita measure adalah the area of the scar. Okay, so ada satu treatment lah yang kita kenakan kepada patient ni. Okay, just nak tengok how the scar area are reducing. Okay, adakah makin baik ke ataupun tidak berubah. So apa yang di measure adalah area of the scar. Okay, now we want to conduct the t-test but for the dependent sample. Why dependent sample? Because we know that okay, these two measurement, okay, before and after treatment, we measure from the same person, okay, which is the patient, okay. The first measurement 1 day before and the second measurement is 1 week after the treatment. Apa yang di measure adalah scar tadi. Okay, so confirm this one is the dependent sample. So we want to conduct the t-test for the dependent sample. Okay, now we go for data tab, okay, and then go to data analysis. Okay, apa yang kita nak choose kat sini adalah t-test, okay, paired to sample for mean. And then we click okay. Okay, cara dia sama macam yang tadi. Okay, saya kosongkan dulu. Okay, now variable of range 1, kita akan pilih before treatment. Okay, untuk variable yang kedua, kita akan pilih after treatment. Okay, hypothesis mean different, tak ada. Alpha, we just set 0.05. Okay, and then output range. Kat mana kita nak keluarkan kita punya output tu lah. Okay, let's say saya nak letak kat sini. Okay, so I just click okay. Okay, boleh dapat tak semua output dia? Dia akan keluar sama seperti yang independent sample tadi. Okay. Very simple lah. Okay. Kita cuba yang menggunakan command. Sekejap lagi kita explain dia punya result. Okay. Okay. Kalau menggunakan command, kita akan guna function sama dengan t.test. Okay. So again, we have to input the value for before treatment, comma. And then we input the value for after treatment, comma. Okay. Let's say saya nak buat two tail lagi. Two tail, saya pilih 2 lah. Okay, last kali. So this one is paired t-test. So kita choose yang number 1. Okay, and then kita close the bracket and enter. Okay, so we can see that the value ataupun output dia sama lah. Cuma in term of, sebab kita nak, kita boleh explain lah kalau ada, this one dia ada summary for the whole value. Okay. So yang ni p-value p-value menggunakan common function.
Okay, so value dia sama. Sekejap saya tukar dia punya, kita boleh tukar dia punya setting jadi number. So actually dia value dia sangat kecil lah. Okay. Okay, ni pun sama. Dia sama. Kalau nak bagi senang kita nak baca kan. Okay. Okay. Okay, now kita tengok dia punya. Sekejap, H0, H1 dia. Okay, untuk this one, untuk pack sample ni, okay, kita buat, kita set dia punya H0 and H1 dia. H0 dia adalah, there is no difference on the mean of scar area before and after the treatment. Okay. H1, there is, okay, saya highlight sekejap ya. This one, no significant difference. This one, there is significant difference on the mean of scar area before and after the treatment. Okay, so syarat kita nak buat tadi still sama. Okay, syarat dia adalah we reject H0 if the p-value less than alpha. Okay, so now we observe that our p-value for this t-test is equals to 0.0000, which is less than 0.05. Okay, meaning that we can reject the null hypothesis. Okay, when we reject the null hypothesis, we say that there is significant difference of the mean of the scar area before and after the treatment. Maksudnya memang treatment tu efektif lah kepada patient tu, which is it can reducing the scar area. Okay, so sebab ada difference. Okay. Actually tadi ni saya just nak explain lah macam mana dia dapat value all the value kat sini. Okay, kita ada the algorithms. Okay, kita ada T statistic. Okay, the T statistic is calculated based on this formula. Okay, D bar minus D naught over S D over square root N. Okay, D bar ni maksudnya actually sebenarnya adalah sama ada kita buat 5.375 sorry 5.375 tolak dengan 4.05 ataupun okey cara dia kejap. Okey, kita cari dia punya difference. Ni just nak just to prove the calculation lah. Okey, kita cari the difference for each pair. Okey, setiap set tu dia punya difference kita tolakkanlah before tolak after. Okey. Just drag je, nanti kita dapat value semua. So, kita calculate dia punya average difference. Ataupun mean difference lah. Mean difference. Okay, so how to calculate the mean difference? Just guna function average. Equal average. Okay. Average of the difference yang kita calculate tadi. Okay, so we get 1.325. Okay, and then we calculate the standard deviation. Standard deviation, ST, sorry. Oh, equal tak ada. Sama dengan ST, standard deviation dot S ya. Okay. Tutup kurungan, equal. Okay. Sorry. Buat kat sini. Sama dengan ST. Okay. So we get 0.591. This one is standard deviation of the difference. Okay. So value ni sebenarnya yang dimasukkan ke dalam this formula lah in order for us to get the value of T statistic. Okay, so tapi what we are interested to know here adalah the p-value lah in order for us to decide whether to reject H0 or to fail to reject the null hypothesis. Okay. So ini untuk sheet yang ketiga. Okay, ada apa-apa soalan? Untuk pack sample, tadi kita dah run untuk independent sample, okay, for equal variance, and now we dah run untuk dependent sample, okay.
Ada soalan tak? Ada Before soalan we ke? ada yang tertinggal ke? Tadi pun cakap yang nak penunjuk tadi tu nak check dia punya calculation kan, T tu kan. Okey, boleh. Statistical Nak value T teruskan. tu. Di bar tu mean different Sama ada kita dapat this one ataupun kita tolakkan 5.375 tolak Tolak 4.05. So itu kita dapat mean different. Lepas tu yang di not tu standard Kosong. deviation different No. The not ni our hypothesize mean difference. Hypothesize mean difference zero tu lah. Okay. Lepas tu yang SD tu standard deviation of different lah. Yes, standard deviation of different, this one. And then kita bahagi dengan square root n. Okay, n kita adalah 19. Sebab Dia dapat 10.025 tu. yes, betul. Okay. Ya, daripada situlah kita dah this one. This formula is used to get the value of t statistic. Okay. Okay, any other question before we proceed to the next example? Okay, kalau tak ada kita move lah to the next example. Okay. Okay, this one just a simple illustration again to show the dependent sample. Okay, why I said dependent sample. Okay, this one is regarding the number of accident happen at the certain intersection. Okay, but the measurement is taken before the modification of the traffic light. Nak tengok apa kesan dia modify traffic light tu, adakah number of accident increasing or decreasing. Okay, so again this one confirm this is the example of PET dependent sample. Okay, why? Because dekat the same intersection, okay, but at the 2 point, okay, a 2 time point interval, okay, before modification and after the modification. Okay, apa yang kita record adalah number of accident. Okay, now kita nak buat the same step lah. Okay, macam tadi juga. Okay, so kita tengok dulu what are our null hypothesis and alternative hypothesis. Okay, our null hypothesis, there is no significant difference on the mean number of accident before and after the modification. Our alternative, there is significant difference, okay, on the mean number of accident before and after the modification. Okay, saya ingatkan balik, t-test ni kita nak test on mean ya, bukannya median ke, bukannya mode. Kita just nak test on the mean ataupun average value. Okay, so again, we repeat the same step macam tadi. Okay, we go for data analysis. Okay, since kita dah confirm dah this one is in a dependent sample, so we just choose t-test for PET 2 sample for mean. Okay, then we input the variable untuk yang pertama. Okay, yang kedua, variable yang kedua adalah after the modification. Okay, hypothesis mean different tak ada. Label pun kita, sebab saya tak choose dia punya, tak drag dari label kan. Okay, so kita tak perlulah tick. Okay, output range, where we want to put our output lah. Okay, and then we click okay. Okay, sekejap. Okay. Okay. Sekejap ya. Sekejap, tindih pula. Okay, so this is the output for our next example, which is the number of accident. Okay. Okay, so apa yang kita nak observe kat sini? Tadi kita dah tengok dah. This is our H0 and H1. Okay, our H0 is no significant difference or the mean number of accident before and after the modification. Okay, H1 kita there is difference in the mean number of accident before and after the modification. So kita akan observe again, here is the p-value for the two tail. Okay, so we get the p-value is 0.0464.
Okay, tadi syarat dia kita akan reject the null hypothesis if the p-value less than alpha. Alpha by default we set 0.05. So we can see here, yes, our p-value is less than 0.05. So meaning that we can reject the null hypothesis. So when we reject the null hypothesis, our conclusion is there is significant difference on the mean number of accident before and after the modification. Maksudnya when they modify the traffic light, dia punya number of accident will berubahlah, will change lah. Okay. So kita boleh kata juga kat sini, dia punya changes tu sama ada reducing the accident or increasing the accident. Okay, caranya kita boleh tengok melalui dia punya the difference lah. Okay, the difference kalau antara before and after the modification kat sini, difference dia adalah sebanyak 2.5. Okay, maksudnya the number of accident has been reduced by 2 accident in a month ke in a day, I'm not sure lah. Okay, tapi kita boleh kata the modification was effective in reducing the number of accident. Okay, ada soalan? Ada soalan daripada Cik Shakira. Why do we look at P two tail instead of one tail? Okay, sebab tadi boleh sebenarnya tak ada masalah untuk look one tail, sebab saya dah decide saya punya H1 saya there is significant difference on the mean number of accident before and after modification. Tapi kalau saya tukar kat sini uh, mean number of accident before is greater than after. Saya modify sikit Okay. Sekejap. The mean number, kejap. The mean number of accident before modification is greater than after modification. Okay, maksudnya sebelum dia letak traffic light tu, number of accident lagi tinggi selepas berbanding after the modification. Okay, so kalau macam ni saya set saya punya H1, saya akan tengok yang one tail lah. This one, one tail. Okay, so one tail sama juga. Dia punya decision dia, kita nak tengok adakah p-value dia less than 0.05. Okay, yes, kat sini. Betul, dia punya p-value kita dapat 0.023, which is less than 0.05, meaning that kita akan reject H0. Our conclusion is based on the H1 lah. The mean number of accident before modification is greater than after the modification. Okay. Okay, untuk Excel ni dia yang one tail ni dia tak baca negative value. So that's why seboleh-bolehnya kita kena dapatkan the difference tu adalah difference yang positif lah. Kita boleh buat before tolak after ataupun after tolak before, tak ada masalah. Kalau kita calculate secara manually, we can use both. Okay, at the end the conclusion sama. Okay, cumanya dekat dalam Excel ni dia hanya calculate the probability value yang at the positive side. Okay, so that's why kita kena make sure, contoh kalau kita dapat macam mana kita punya bila kita nak tolak tu, make sure yang kita dapat tu adalah positif lah. That's why the statistik yang dia bagi tu semuanya yang positive value, sebab kalau negatif dia tak boleh nak calculate the probability value. Itulah. That's why nak senang kita gunakan yang two tail lah, sebab bila two tail tu sebab
kita punya main aims tadi, kita just nak tahu ada difference ke tak ada difference. Tapi bila kita dah decide, oh yes, dia ada different. Okay, from there, kita boleh tengok pula dia punya value of mean, nak tahu what are the difference, berapa banyak difference dia tu. Okay. Okay, next ada satu lagi, last sekali. Okay, sebelum kita this is the last example lah. Okay, yang ni, okay, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, okay, example dia adalah dependent sample, right? Betul tak? Sebab kita ada, okay, this one is regarding the weight lah. Okay, weight of a certain individual. Okay, apa yang di measure adalah weight before, contohnya before fasting and after fasting. Okay, after selepas sebulan berpuasa lah contoh. Okay, so of course when we measure from the same individual, we said that this one is PET sample lah. Okay, katakanlah tiba-tiba kita tersilap buat analisis, kita terbuat t-test yang for independent sample. Okay, kita nak tengok apa effect dia. Okay, so let's say kita run data, kita run t-test yang bukan untuk pair lah. Kita assume dia variance dia equal. Okay. And then kita choose, kita nak tengok effect dia sebenarnya saya nak illustrate. Okay, kita choose lah dia punya data yang pertama. Sorry. Data yang pertama, week before. Okay, data yang kedua, week after. Okay, and then we want to put the output here. Sorry. Okay, this one is here. Okay, yang ni kita buat, okay, ni output dia ya. Apa yang kita nak tengok? Kita nak tengok this one, dia punya p-value. Okay, ini kita buat t-test for independent. Okay, kita run lagi sekali, satu lagi untuk t-test yang sebetulnya lah yang sepatutnya kita run. Ini adalah sebab dia PET kan. Okay, kita choose yang PET. Okay, so kita choose our data. Okay, then we want to put the output here. Okay. Okay, now kita nak tengok the p-value juga. Okay. Okay. Okay, yang di sebelah kiri ni adalah output untuk t-test yang for independent. This one t-test untuk PET. PET memang dependent lah maksudnya. Okay, yang ni untuk independent. Okay, so apa kesan dia kalau tuan-tuan dan puan-puan nampak? Untuk yang we use the t-test for independent, kita dapat p-value dia adalah 0.7209. Okay. Untuk yang independent, kalau kita buat PET sample, kita dapat p-value dia 0.047. Okay. Berbeza Okay, syarat kita nak okay, sorry, kita buat dulu dia punya hash note H1 lah. Minta maaf ya. Okay, hash note saya nak kata there is no difference lah. No difference between in weight. Sorry. No difference in weight before and after. Okay. Okay, H1 kita there is different.
There is difference before and after. Okay. Saya nak bagi nampak. Okay. So, kita akan reject hash not if p value less than alpha. Okay, untuk yang kalau kita buat t-test yang biasa, yang bukan paired untuk dependent. Okay, kita tengok kat sini, dia more than 0.05. Okay, kalau kita guna paired sample, yang mana yang betul lah. Yang betul berdasarkan dataset, kita dapat p-value dia less than 0.05. Okay, so meaning that, apa yang saya nak highlight kat sini, kesan kalau kita tersilap pilih test yang bersesuaian dengan dataset kita. Okey, kalau ikutkan tadi, this dataset is referring to the paired sample, okay, which is dependent sample. Okay, and then kita tersilap, tiba-tiba tersilap. Okay, bila kita tersilap kat sini, bila kat sini, kita dapat p-value kita greater than 0.05, which is we fail to reject the null hypothesis. Okay, kita ini this is our conclusion lah. Menggunakan yang t-test untuk independent. Okay, but untuk yang menggunakan paired sample, we look at the p-value. P-value is 0.047, which is less than 0.05. Okay, meaning that we can reject lah the hash not. Okay, when we reject the hash not, kita akan conclude that there is difference in the weight before and after fasting, for example. So kesan dia kat sini, bila kita tersilap menggunakan ataupun memilih t-test either for independent or dependent sample, the effect dia adalah kita punya conclusion tu akan silap lah. Sebab kalau bila yang ni, satu ni tadi, dia conclude fail to reject hash not. Meaning that no different in the weight before and after. Bila kita guna paired different, yang mana yang test yang sebetulnya, kita conclude, yes, we reject the null hypothesis and we say that there is difference in the weight before and after. So, kat situ kesan dia adalah salah lah kita punya conclusion at the end of the analysis. Okay. Ada soalan tak untuk yang last ni? Ke ada? Puan, Yes. saya tengok betul ke yang saya faham hash null kita memang kita pilih yang mean sama maksudnya. No Maksudnya different tak ada, maksudnya sama. maksudnya tak ada difference lah. Betul, fix. Kat mana-mana test pun, dan yang one sample ke, two sample ke, hash not kita always no different. Maksudnya dia samalah between, kalau yang one tu, dia sama dengan on our hypothesis value. Okay, untuk yang two groups, dia punya mean dia sama. Group 1 and group 2, the means are equal. H1 saja yang berubah. H1 sama ada more ke, less ke, ataupun unequal. Okay. Betul lah yang Puan faham tu. Okay, soalan lain? Ada soalan ada di chat ke, Puan Suzana? Ada. Ni daripada Cik Muhammad Izharif, tapi dah dijawab oleh Cik Asmullah. Mungkin tak perasan. Dia tanya, let's say kalau dapat p-value 0.049999, adakah kena reject juga hash note? 0.499? 0.0499. Yes. Dia still less than 0.05? Dia sebenarnya p-value less than or equal. Even kalau kita dapat 0.05 pun, we still can reject the null hypothesis. Sorry, saya tersilap. Dia sebenarnya reject hash not if p-value less than or equal 0.05. Less than alpha lah. Sebab kita let's not take for granted yang p-value tu dia dapat based on collected evidence. Itu yang penting, Puan Balkiah kena emphasize on that. Ya, betul. Collected evidence So all the p-value here adalah dikira berdasarkan the t-statistic yang melibatkan kita punya sampel tu.
Okay. So, saya punya example dah habislah, semua kita dah run. Kalau ada apa-apa soalan yang nak diutarakan, bolehlah. Mungkin yang saya boleh jawab, insyaAllah saya cuba jawab. Puan, exercises ni pun tunjuk untuk sampel less no more than 30. So kalau take sampel kita more than 30, dan the process kita steps tu sama juga ke, cuma kita pilih apa tadi? Apa nama? Z Z-test, ya betul? test. So dia punya steps ni semua sama. Ya, sama je. Kalau Z-test, cuba kita tulis Z. Okay, apa yang kita perlu inputkan? Oh, cuma dia lain lah. Tapi yang step tu sama, 5 step tu kan? Okay. Kalau kita tengok dekat data analysis pula, sebab hari ni kita memang specific on the t-test. Saya perlu tahu sebab sampel saya selalunya lebih daripada 30. Yeah. Okay, so kat sini dia punya yang perlu kita input lain lah. Mungkin kita boleh adakan siri lain pula kot untuk yang another test. Okay, tapi kalau tengok kat sini still kena inputkan untuk variable 1, variable 2, okay. Variance, dia punya variance, okay. Dan seterusnya. Tapi kalau ikutkan dia punya rule of thumb lah, kita boleh kata rule of thumb, when our sample size is more than 30, we can say that we can consider that is the large of sample size lah. So when large, we can use Z. Okay, tapi macam saya cakap tadi, on certain software, kadang-kadang dia tak ada Z tu, tak ada, dia ada T sahaja. Kalau macam Excel ni, okay, dia ada Z, so we can apply that method lah. Since but again still kena tengok jugalah dia punya since Z test, T test, F test tu semua adalah parametric test kan. So they have certain condition that should be fulfilled in order for us to proceed with all these tests, which is parametric test. Tapi kalau non parametric test tu dia tak ada sangat syarat lah. Dia kita boleh kata dia free from the assumption, tak ada assumption yang perlu di fulfill. Kita boleh proceed with the non-parametric test. But again, the most powerful test is still the parametric test. Apa beza parametric, non-parametric test? Saya kurang faham lah. Okay, kalau parametric test ni dia ada certain syarat dia lah. Contohnya tadi macam saya kata, dia mestilah random. Okay, observation tu mestilah random. And then dia punya variance are equal. Okay. And then the data were normally distributed. Dia punya distribution data tu normal. Okay. Kita boleh check, there are a lot of way lah. Ada macam-macam cara kita nak pastikan macam mana taburan data kita tu. Either kita boleh test on the graphical, sama ada we plot the histogram. So pada situ kita boleh nampak adakah data kita ni normally distributed ke, skewed to the left ke, skewed to the right ke. So we can test on all that syarat lah, kita boleh kata condition tu sebelum proceed tu sebenarnya. So maksudnya kita kena buat deskriptif punya ni dululah, deskriptif lah kan kalau tengok dia punya histogram kan. Ya betul, descriptive ataupun dia punya normality assumption checking dia tu. Yes. So kalau dia skewed to the right to the left, maksudnya tak sesuai, tak boleh guna t-test, z-test tak boleh. Tapi sebab syarat dia punya, kita tengoklah dia punya n dia tu dah kalau banyak it should be problem, tak jadi masalah, kita boleh proceed sebab dia punya as we increase the sample size, dia dah memenuhi dia punya law of large number tadi tu. Bila kita punya sample tu besar, dia secara tak langsung dia akan approximately towards normal. Data tu kita boleh kata normal lah bila kita punya sample size semakin besar kan. So means lebih 30 okey lah. Yes, biasaannya by common practice greater, starting from 30 tu kita dah kata dah dia large. Okay, so kita tak perlulah buat test dia punya distribution tu normal ke tak normal ke, tak perlulah. Dia macam mana, dia
kita boleh kata apa, preliminary condition tu dia dah lepas lah. Kita dah kata okay, syarat dia punya sample size dah besar, and then kita boleh kata dia approximately normal lah, sebab sample size dia dah besar. Boleh kaitkan dengan central limit theorem. Central limit theorem, yes. Central limit theorem says that bila kita increasekan kita punya sample size, dia akan approaching the normal lah, dia punya distribution dia. Dia akan follow the contohnya katakan population kita tu normal, okay? So kita ambil sampel, makin besar kita punya sampel tu, maksudnya dia akan follow the population lah. Maksudnya kalau population tu normal, okay, ya, sampel pun akan follow normal distribution juga. Oh, dia follow the population punya nature lah maksudnya. Based on the central limit theorem lah. Ada beberapa, dekat dalam central limit theorem tu ada beberapa point kat situ kita boleh tengok yang boleh support kita punya why kita nak guna okay this test. Contohnya parametric test lah. Okay. Tapi yang lain-lain tu kena make sure lah. Contoh bila puan conduct an experiment, mesti bila conduct experiment tu must be in random order, okay, and then mestilah kita make sure variance dia equal. Itu yang, that's why ada banyak test. Nak test normal ada cara dia, nak test equal variant ada cara dia. So kena try and test lah to fulfill, okay, whether syarat-syarat ni dia penuhi tak kita pada kita punya analisis. Okay. Okay, ni ada question. Saya stop sharing jap. Ada soalan ke daripada para peserta? Ada yang masih tak clear ke? Ada nak suruh ulang sedikit? Mana yang tak faham ke? So cuma nak highlight yang 5 step tu lah, in conducting the hypothesis testing. Syarat yang 5 tu perlu clear lah. What are the hypothesis? Okay. Sebab kita punya conclusion tu adalah based on our apa hypothesis kita. Okay. Ada soalan lagi tak? Dia orang chat. Nak tengok. Setakat ni tak ada lagi. Okay. Untuk Z-test tu dia ada limit ke data? Z-test. Limit data maksudnya maksimum data yang dia boleh handle ke, sebab dia for large kan, large data set, so dia limit ke? Sebab dia Excel kan? Itulah dia punya limitation on Excel ni, kadang-kadang dia tak boleh nak boleh cope dengan data yang sangat banyak. That's why kita kena cari alternatif lain. Contohnya SPSS ke, R ke, Python ke. Tapi untuk Excel ni maybe untuk small scale of analysis mungkin kita boleh gunalah sebab yelah dia nak handle kalau data yang banyak pun susah juga kan. Ikut nature lah. Kalau biasa, kalau macam puan biasanya berapa kalau data tu berapa banyak puan kena handle? Dalam few thousands lah. Kalau Few untuk thousand. small scale lah juga kan. Okay. Boleh lah kot sebab Excel simple kan, kalau nak suruh student guna senang kan. Betul. Okay. Ada lagi soalan ke? Boleh tanya? Oh, ada yang request, dia berharap ada next seminar untuk ANOVA. Okay. InsyaAllah. Kedua ke? Pembahasan. Organizer boleh lah. InsyaAllah. Jangan lupa isi borang link kehadiran untuk jam latihan dekat ruangan chat. Perahana ada share. Itu sedikit perkongsian lah yang boleh saya share dalam waktu yang agak singkat ni, okay, di bulan-bulan puasa ni. So hopefully boleh membantulah sedikit. Kalau mungkin ada sebelum ni yang kurang jelas ke, hopefully
perkongsian hari ini dapat menjawab sedikit sebanyak soalan dari pihak peserta. Okey. Okey, ada juga yang request untuk Manova. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Ada lagi soalan ke? Okey, kalau tak ada, uh, Alhamdulillah lah. Terima kasih Puan Bakiah. Maka tamatlah sudah webinar kita pada hari ini. Tadi saya pun ada ingatkan para peserta minta jangan lupa isi attendance list. Kita ada letakkan di ruangan chat. Okey, sebelum tamat, kita nak minta jasa baik semua untuk onkan kamera masing-masing untuk ambil gambar. Okay, sebelum kita ambil gambar tu, saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih lah atas kesediaan join hari ini dan segala apa yang baik tu datangnya daripada Allah, yang kekurangan tu datangnya dari kelemahan saya sendiri, dan saya harap bermanfaat lah perkongsian untuk hari ini. Kita masih menunggu minta on kamera semua untuk tujuan tangkap gambar. Okay, Alhamdulillah ada yang komen sangat jelas, mudah dipahami. Semua dah on ke kamera? Okey, kalau sudah, minta urus setia Puan Rahaina atau Cik Hasmullah minta tangkap gambar. Okey, saya tangkap gambar lah. 1, 2, 3. Okey, saya tengok ada lagi ke tak? Adalah yang skrin yang pertama ni ada dalam berpuluh orang lah yang on screen . Yang lain tu masih off screen. Okey. Okey, last 1, 2, 3. Okey. Boleh. Terima kasih semua. Okey, terima kasih Encik Teo. Okey, terima kasih atas perhatian dan kerjasama semua peserta dalam menjayakan webinar ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapat saat ini bermanfaat di masa yang akan datang. Semoga kita berjumpa lagi insyaAllah, mungkin siri kedua. InsyaAllah. Okey, itu sahaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.